Kita sambung, kita habiskan soalan Haloalkane. Okay, soalan 13 dan 14. So soalan 13, 14 ni adalah format yang dalam exam lah, yang biasa kita tengok kalau kita tengok pasir kan. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan yang berbentuk yang so wordy like this. So we just go through the question. Okay, while we go through the question, we try to draft our synthetic pathway from the question given. Okay, alright. First one is the compound A is C4H9Br is the haloalkane which react with KOH ethanol producing B. Okay, so macam ni kita nak draft. A react with KOH and then ethanol producing B. B is C4H8. So this one C4H9Br. So kita tahu A adalah haloalkane, therefore B is alkene. Okay, ini soalan tak bagi tahu. Haloalkane je soalan bagi tahu. Next adalah B undergo reaction with hot acidified KMnO4. Only compound C is formed. Next is B react with KMnO4 acidified. Okay, hot. Maksudnya ada heat. And then only C produce. Reaction of A with KOH dilute produce compound D. So A react dengan KOH dilute. Maksudnya aqueous lah. KOH dilute. Dilute means more water. That means KOH kita boleh pecahkan kepada K plus dan OH minus. Next is produce compound D. So kita punya D adalah tak tahu apa, which contain hydroxyl group. So dia kata kat sini ada hydroxyl group. That means C4H9Br ni substitute dengan OH yang dia bagi ni. So OH. So betul lah, D ada hydroxyl group. Reaction A with magnesium dry ether akan menghasilkan compound produce compound E, which an initiator for any formation of the organic compound such as alkane, alcohol, carboxylic acid. Maksudnya A react dengan magnesium, dia akan dapat E, iaitu Grignard reagent. Okay, so Grignard reagent ni boleh menghasilkan alkane, alcohol dan carboxylic acid. Reaction of A with alcoholic ammonia give F. Okay, A react dengan ammonia, NH3, alcoholic. So maksudnya dia letak alkohol lah. Contohnya nak letak apa? Ethanol. CH2OH. Okay, dihasilkan apa? Br tu substitute, dia akan hasilkan F. G is the product with a greater number of carbon when A react with compound with KCN. So A ni kita nak tunjuk kat mana lah. A react dengan KCN dapat G. So dia kata G is product with greater number of carbon. Okay, mana dapat greater number of carbon tu? Tengok sini. Dia akan pecahkan K ni, K jadi K plus, Cn minus jadi Cn. So actually they are
substituting this Br, so kita akan dapat C4H9. Br tu dah digantikan dengan Cn. Cn. So dapatlah extra carbon. Extra carbon datang daripada C cyanide, KCN. Okay, so ni kita punya draft kan. So draw the molecular structure. Molecular structure A to G. Kita boleh buat apa? Kita nak guna kita punya framework yang sama macam tadi pun boleh, ataupun kita nak tulis balik pun boleh. Okay. Contohnya A react dengan KOH ethanol. Sekarang adakah kita boleh tunjukkan struktur sebenar A ni? Adakah kita akan mula dengan A? Jika kita mulakan dengan A, okay, perhatikan dekat sini, kita mula dengan A, kita tahulah Br ni substitute dengan NH2, magnesium, Cn-, OH. Okay, tapi struktur A ni C4H9Br boleh menghasilkan pelbagai bentuk haloalkane A. A boleh jadi 1, 2, 3, 4. Okay, C4 and then Br dekat carbon number 1. Hydrogen 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Okay. So Br dekat carbon nombor 1. Tapi kita boleh juga buat struktur yang lain. A mungkin, so ni possibility struktur A ya. Mungkin 4 carbon tapi Br dekat carbon number 2. Ada orang dia buat Br, boleh juga dia buat Br macam ni. Ataupun dia nak buat 3 carbon chain tapi Br dekat carbon number 2 pula. So kita ada 4 possibilities untuk menghasilkan struktur A. Sekiranya kita ada 4A, maksudnya kita tak boleh start daripada A. Okay, so you kena ketepikan A ni dahulu. Jangan mula daripada A. Okay, alright, B. Boleh tak kita mulakan daripada B? A react dengan KOH ethanol, dapat B. B adalah alkin. Boleh tak kita predict C4H8 menggunakan alkin? Okay. Mungkinkah B ini 1, 2, 3, 4 macam ni, double bond dekat sini, atau 1, 2, 3, 4 double bond dekat sini, atau 1, 2, 3 double bond dekat sini. So ni double bond tak kisahlah, sini boleh, sini boleh, sini boleh, sama je dengan yang ni. So kita ada 3 possibility untuk struktur B. Jadi kalau nak dapatkan B, kita nak mulakan B, nak pilih struktur B, kita kena tengoklah syarat seterusnya. Iaitu keyword dia adalah B ni bila react dengan KMNO4 acidified, only C produce. So kamu tak boleh mulakan dari tempat lain, melainkan soalan ini boleh ditackle bermula daripada struktur B to C. Okay, so you need to guess correctly what is the structure of B. Okay, so it is a mistake if you start the structure begin from A, because A, the structure of F, E, G, D and B is depend on structure of A. So jika kita mula daripada A, jika A salah, ini akan salah, structure ni salah. Okay, so kena berhati-hati. Nampak reaction ni macam senang, tetapi dia akan menghasilkan pelbagai struktur dan pelbagai jawapan kalau kita tidak berhati-hati. Sedangkan dalam soalan, dia tak mungkinlah bagi banyak sangat pilihan yang mungkin terhasil. Dia mesti akan skopkan soalan tu supaya dapat satu saja struktur A yang betul. Okay, baik. So
baca sekali lagi dan kita tengok hot acidified. Okay, key yang kedua adalah jika kita ada banyak struktur bermula dengan A, jangan mula dari A, mulakan daripada struktur yang lain. Okay, contohnya dekat sini B, kita dah tahu alkin, kita ada 3 possibilities alkin. Untuk memilih alkin B yang mana, kita tengok dia kata only C produce. Okay, when B undergo reaction with hot acidified KMnO4, compound C is formed. Only. Okay, so inilah word yang paling penting kat sini. So, kita nak tengok struktur B. Bila B ni react dengan KMnO4, hanya C yang produce, meaning that KMnO4 ni, cara dia bertindak balas macam mana? Dia break the double bond, right? And then we split into 2 part. Okay, if the first structure we split into this split, kita akan dapat double bond dan satu lagi fragment kan. So kita akan ada 2 produk. And then this one, kalau double bond at 2 and 3, kita split. Okay, this is the first fragment, sambung dengan O. Then the other fragment is this part. Okay, 2 carbon and then kita ada double bond O. And part yang ketiga adalah C double bond O. Okay, didapati untuk yang dia kata only C produce tu, maksudnya compound yang sama. So kita dapati bila kita pilih alkin yang kedua, dia akan menghasilkan produk yang sama. Okay, so dua-dua produk akan dapat carboxylic acid. Kan sini ada H kan, lepas tu dia further oxidize KMnO4 ni, H plus acidified. So C double bond O ada H, and then tempat H tu kita tambah OH. So ini adalah ethanoic acid, ini pun ethanoic acid. So C je lah. Betul lah dia cakap C. So kita dah tahu C adalah ethanoic acid. CH3, C double bond O, OH. Okay, jadi B tu, struktur B, kan kita ada 3 possibilities, tapi yang boleh menghasilkan produk yang sama adalah alkin B. Jadi alkin B, 1, 2, 3, 4, double bond dekat sini. So ni B. Okay, macam mana nak cari struktur A? So struktur A ni, dia mesti 1, 2, 3, 4. And then BRU untuk double bond dekat tengah-tengah, it's up to you. Whether you want to put BR here or at this carbon. Sama je. Jadi, kita patah balik struktur A tadi. Bila tengok struktur A, kita tak boleh ambil yang ini. Sebab apa? Bila dia jadi haloalkane, dia akan jadi alkin dia. Alkin ini. Dia akan jadi alkin yang ni. Okay. Lepas tu kalau kita nak ambil alkin ni, haloalkane yang 3 chain ni boleh tak? Tak boleh juga. Sebab kita nak dapatkan straight chain 4 carbon. So ini disqualified. Therefore, we can choose the BR here. So this is the structure of A. Okay. Dapat structure A. Bila structure A kita dah yakin betul, barulah kita boleh guess structure-structure yang lain. Jadi A kita adalah 1, 2, 3, 4, double bond. Bukan double bond. BR kita dekat carbon number 2. And then react dengan siapa? KOH, ethanol, and then heat alcohol ke kan. Lepas tu you dapat alkin yang simetri. Double bond here.
Okay, next is alkene yang simetri tu akan undergo reaction with hot KMnO4 acidified kan. So you akan dapat 1, 2 double bond O, OH. Ni. Okay, so kita dah dapat structure A, structure B, kemudian structure C. Selepas tu barulah kita sambung dengan yang lain. A menjadi D, iaitu bila dia react dengan KOH. Dia react dengan KOH, aqueous, dapat D. Lepas tu dia react dengan siapa lagi? Ammonia, dapat F. Ammonia, alkohol, dapat F. Lagi dengan Grignard reagent. EFF dah G dan KCN. Okay. So apa yang kita buat adalah kita ambil this one. Copy. Tempat BR tu substitute. Okay, sekarang kita putuskan haloalkane. So BR ni putuskan kat mana sambung, dekat mana kita react. OH, kita react dengan OH substitute BR. So we dapat alcohol. And then ammonia, dia akan provide NH2. Dia akan bonded pada N. Dapat amine. So ini alcohol, amine, and then react dengan magnesium diether, MgBr. And then Cn minus, dia akan provide Cn minus nucleophiles bonded dekat Cn. Okay, ada soalan? Boleh tak? Boleh macam. Okay. So, balik kepada soalan ni, draw the molecular structure saja. Draw. So, kalau you draw, you tak bagi macam saya buat ni kan. You just bagi ini apa benda, ini apa benda, ini apa benda atas ni. Cn minus. Ini G. Okay. You state this is G, E, A, B, C, D, E sampai G. Itu pun dah cukup. Kalau tak buat equation macam saya pun tak ada masalah. Okay. So 13 quite moderate je lah. Dia tak susah mana pun. Okay, sekarang kita pergi soalan 14. 1 chloropropane react with KCN in ethanol under reflux to form HH. Chloropropane 2, 3, propane 1. Carbon number 1 ada chloro. React with KCN in ethanol under reflux heat to form HH. Grignard reagent 1 chloropropane react with ethanol. Okay, Grignard reagent 1 chloropropane maksudnya 1 chloropropane kena react dengan magnesium triether dulu. Baru dapat Grignard reagent. So the Grignard reagent react dengan siapa? React dengan ethanol. Ethanol CH3
C double bond OH. Ethanal. Adalah 2 karbon. Nal maksudnya aldehyde. C double bond OH. Okay, to form JJ. Show the formation of this Grignard reagent. Draw the structure HH and JJ and write the chemical equation for the formation of JJ. Okay, dekat sini kita buatlah macam biasa. HH adalah berapa karbon? 3 karbon kan. So Cl dah ganti dengan Cn minus. So sini C triple bond N. Okay, the number of carbon remain the same. 1, 2, 3. Next, show the formation of Grignard reagent ini. 3 carbon, 2, 3, and then sama dengan MgCl. Okay, kenapa Cl? Sebab dekat sini Cl. Okay, lepas tu dia kata dia react dengan ethanal untuk form JJ. Okay, kita tahu reaction dengan Grignard reagent mestilah 2 step. Okay, step number 1. Semua nampak tak? Grignard reagent dekat sini ada 2 step. Step 1 dengan methanal. Step 2 hydrolysis. Step 1 aldehyde. Step 2 hydrolysis. Step 1 ketone. Step 2 hydrolysis. So dekat soalan ini dia tak mention pun ada hydrolysis. Dia hanya cakap react with ethanal to form JJ. Sepatutnya kalau dia nak cakap untuk hasilkan alkohol, dia kata react with ethanal to followed by hydrolysis to form JJ. Dan barulah JJ adalah alkohol. Tetapi dia hanya cakap Grignard reagent react with ethanal dapat JJ. So JJ belum lagi undergo hydrolysis. Belum lagi menghasilkan alkohol. So sekarang untuk hasilkan structure produk ni, kita kena start daripada aldehyde. Okay, start dengan aldehyde dulu, iaitu aldehyde saya kata apa? CH3, buka dulu double bond dia. O, and then original hydrogen. Kan? Okay, tempat ada tempat kosong kat sini, betul tak? So Grignard reagent break the Grignard reagent. So Grignard reagent ada CH2, CH2, CH3. So saya tulislah kat sini CH2, CH2, CH3. So the red color is come from the bahagian yang merah ni datang daripada Grignard reagent. Okay, ni. Nampak lagi ni. Ada 3 karbon. 1, 2, 3. Okay, and then the O is come from the MgCl. Connect dengan MgCl. Okay, so soalan suruh buat equation, Grignard reagent dan HH dan JJ. So siap lah. So habis soalan 14. Okay, so bila sampai soalan 14 ni, kita dah habis haloalkane. Do you have any question regarding alkane? Haloalkane. Ada soalan tak? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, you kena please bear in mind that haloalkane, alcohol dan juga alkene is very closely related chapter. So you kena membawa chapter ini bersama-sama, tiga-tiga chapter ni, okay? Okay, so kalau tak ada soalan haloalkane, saya ada macam bagi you sesuatu benda. Mind map ke? Okay, tak apa, you selesaikan tu dulu. And then, kita sambung alkohol.
Okay. Semasa alkin, kita ada belajar alkohol juga. Iaitu alkin boleh ditukarkan kepada alkohol. Masa haloalkane pun boleh tukar jadi alkohol. Semasa alkin, kita boleh belajar alkane jadi alkohol jadi alkin. Haloalkane pun jadi alkin. So nampak tak, tiga-tiga chapter ni tidak boleh dipisahkan dan you akan jumpa benda yang sama je yang berulang-ulang kali. Baik. IUPAC names alcohol dan classify. So untuk bila sampai dekat alkohol, jika satu-satu compound tu mengandungi functional group halogen, alkohol, hydroxy group dan juga double bond. Siapakah yang diberi priority untuk menjadi parent chain? Kita mesti jadikan parent kita carbon chain yang mempunyai OH. Okay, kita mesti prioritize OH. So dari segi ranking priority, hydroxyl group lebih tinggi priority berbanding ni OH, lagi tinggi priority daripada double bond, and then baru halogen. Baik, okay. So nanti kita belajar dalam carbonyl dekat sini, C double bond O. Lepas tu kita belajar carboxylic acid. Carboxylic acid yang paling tinggi, COOH. Okay, so kenapa nak belajar hierarchy ni? Hierarchy yang paling tinggi diberi priority untuk menjadi parent. Okay, this one. So parent dia adalah yang paling panjang yang ada banyak substituent. So 3 karbon yang paling panjang nama dia propane. Tetapi dia dah jadi alkohol. So propanol. Choose the longest and continuous carbon chain that consists hydroxyl group. So here we can number it from right side 1, 2, 3. So the OH located at carbon number 2. If we number from left 1, 2, 3, then the OH at carbon number 2. So it will be 2 propanol. So it is the parent. Tapi kita ada substituent iaitu bromo dan methyl. So it is better to number it from left side. So bromo come first. And then we have methyl. Okay, methyl duduk pada kedudukan 2. And then we have bromo. Bromo pun ada 2. So it is dibromo. Okay. Bromo duduk dekat mana? Dibromo ni duduk dekat mana? Dekat carbon number 1, 1. So 1, 1 dibromo, 2 methyl, 2 propanol. Okay, in terms of classification, kita tengok OH bonded to the alpha carbon. What is the class of this alpha carbon? The alpha carbon is bonded to 3 carbon. 1, 2, 3. So alpha carbon is tertiary carbon. Therefore, the alcohol is tertiary alcohol. Okay, longest carbon chain for B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita ada 6 carbon chain. It will be hexanol. Okay, why do we choose hexanol as a parent chain? Since we have benzene ring. So, benzene ring 6 carbon. Hexanol pun 6 carbon. So, dekat sini kita boleh justify yang kita pilih hexanol sebab dia paling banyak substituent. 1, 2. Compared to benzene. Benzene semua ni akan jadi substituent. So kita pilih hexanol and the OH is located at carbon number 1. 1 hexanol. And then kita ada substituent methyl and benzene ring.
Benzene ring when become substituent, it is phenyl. Okay, not benzyl. It is phenyl. Benzyl tu saya dah terangkan sebelum ni kan. Benzyl tu adalah parent attached to carbon with benzene ring. So, if the benzene ring directly bonded to the parent, benzene ring called phenyl. Okay, M and P, methyl come first. Methyl, and then barulah phenyl. Okay, so siapa yang datang dulu? Methyl dulu lah. 1, 2, 3. Methyl at carbon number 3 and carbon number 4 we have phenyl. So 3 methyl, 4 phenyl, 1 hexanol. Class of the alcohol. So alpha carbon is primary carbon because attached to 1 carbon. So dia adalah primary alcohol because OH attached to primary alpha carbon. Next, this one will be, the ring will be the longest carbon chain. So we call it as cyclohexane. So since dia ada OH, dia adalah cyclohexanol. Automatic, the OH located at this carbon, so the carbon will be carbon number 1. Therefore, no need to put 1 here. Okay, no need to assign the location of the OH at carbon number 1 because in the ring, the carbon that is bonded to hydroxyl group will be carbon number 1. Okay, tetapi methyl kita kena numberkan dia. So it will be 1 methyl, 1 methyl cyclohexanol. Kenapa kita kena numbering methyl at carbon number 1? Sebab methyl kalau tak carbon number 1, boleh letak carbon number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. So methyl kena beritahu dia dekat mana. Okay, kalau you tak tulis methyl kan. Methyl cyclohexanol. Kat mana methyl ni? Macam tak siap lagi. Tapi kalau you kata cyclohexanol. If we say cyclohexanol, then it is automatic. We know that the OH, kita tak tanya dah di mana OH tu berada. The OH must be located at carbon number 1. But methyl cyclohexanol, where is the location of the methyl? It can be carbon number 1, number 2, number 3. So it will be 1 methyl cyclohexanol. Okay, classification dia, alpha carbon dia attached to 3 carbon. So tertiary carbon, tertiary alcohol. And then this one, D, carbon number 1, number 2, number 3, 4, 5. 5 is pentanol. OH located at carbon number 2, so 2 pentanol. Okay, kenapa saya terus number daripada kanan? Sebab saya dah tahu dah. Dari kanan jumpa OH dulu. Then carbon number 3 ada methyl. So 3 methyl, 2 pentanol. It is secondary alcohol because this carbon, the alpha carbon is secondary carbon. Okay, what about this one? The parent will be the longest carbon chain and then the one that is bonded to the hydroxyl group. So we choose benzene ring. So when benzene ring becomes substitute, become parent, so it is benzene lah. Lepas tu ada OH attached to the benzene. So automatic it will be phenol. Okay, so phenol, this is carbon number 1, number 2, number 3. So number 3 has substituent. What is the name of this substituent? It is 3 carbon, so it is propyl. What kind of propyl? Okay, remember that we have a normal propyl, which kalau propyl yang biasa 1, 2, 3, dia straight chain macam ni. Tapi kalau propyl this carbon, sebelah kanan dia ada satu lagi carbon, sebelah kiri ada satu carbon. So kiri dan kanan dia sama,
ataupun parent attached to carbon yang tengah ni, kiri kanan dia sama. So we call it as isopropyl. So the isopropyl located at carbon number 3. So 3-isopropyl phenol. Can you get it? And this one is, okay, pilih salah satu. If you choose this one, it will be phenol. Carbon number 1, number 2, number 3, number 4. So kita tulis parent dia dulu, dia sebagai phenol. And then ada substituent. Substituent dia adalah OH. OH bila dia jadi substituent, nama dia hydroxy. Hydroxy phenol. Hydroxy duduk dekat carbon number 4. So 4-hydroxy phenol. Okay. Atau dalam benzin nanti kamu akan belajar, kamu akan jumpa dia, cara naming dia adalah para hydroxy. P tu para hydroxy phenol. Okay, ini dalam, yang ni kamu belajar dalam alkene nanti. Naming, special naming for the benzene compound. Okay, kalau tak nak macam tu, nak jadikan parent dia sebagai benzene sahaja, sebagai parent. Okay, kita boleh tulis benzene. And then kita ada OH sebagai alkohol hydroxyl group kan. Okay, so kalau ada dua, kita cakap dia diol. So dapat benzene diol. Tapi diol tu duduk dekat mana? Duduk dekat carbon number 1 and carbon number 4. So 1,4 benzene diol. Okay, untuk E dan F kita tak classify the alcohol is because of the OH that is directly bonded to the benzene ring classified as aromatic alcohol. So aromatic alcohol je lah. Kita tak buat classification. Classification primary, secondary, tertiary untuk aliphatic saja. Yes, Junyang? Madam, untuk B, kalau saya tak tulis 1-hexanol, saya terus tulis phenyl hexanol, boleh tak? Which one? B, 1B. Oh, okay. Tak ada masalah. Understood. But it's better to give the number to 1-hexanol. Okay, because there is possibility is 1-hexanol, 2, 3-hexanol. Better you letak lah. Okay, and show you. Madam, 1B, I tak faham bila nak guna benzil atau phenyl. Benzil atau phenyl. Okay, nak kena ketuk ni. Benzil tu macam ni, mana ruang? Okay, let's say this is your parent. And then you have, nampak tak perbezaan dia? Ini parent. And then at the parent is the carbon. Ada carbon ni. Lepas carbon baru ada benzene ring. So ini substituent ni nama dia benzil. I'll show you. Tapi kalau dekat parent tu ada benzene ring, that means the benzene ring is directly attached to the carbon, to the parent. So it is phenyl. Okay, so ini phenyl, ini benzil. Senang kan? Okay, so sila ingat sampai habis semester ini. Lepas tu nak lupa pun lupalah. Okay, after naming, classify and draw the structure. Actually ada soalan lagi?
Nak tanya satu C kalau tulis 1 methyl 1 cyclohexanol salah. 1 methyl 1 cyclohexanol. Macam tu. Okay, I said for cyclohexanol, it's not necessary to put the number of the OH. It is automatically carbon number 1 at the cyclohexane will be the carbon that bonded to the OH. So ini carbon number 1. So tak payah letak. Kalau Tak boleh salah letak. ke? Kalau letak salah. Lagi soalan? Dan itu 1F boleh tak tulis 1 for diphenol. 1F. 1 for? 1 for diphenol. Tak boleh. Okay. Phenol tu adalah OH bergabung dengan benzin. So ini phenol. So kalau kita pilih 4-hydroxyphenol, that means we choose this one as a parent. The other one will be substituent. Who is the substituent? Hydroxy at carbon number 4. So this one accepted and this one also accepted. This is the other way of naming that you will learn in benzene lecture. Okay, any other question? Okay, boleh Right. Okay, habis naming, drawing, classify, kita akan pergi ke physical properties. Untuk alkohol, dia punya physical properties ada 2, iaitu boiling point dan juga solubility in alcohol. Solubility alcohol in water. Okay, untuk boiling point, bila you nak explain boiling point, make sure you look at the intermolecular forces. Okay, contohnya, okay, draw dulu the structure. Ethane diol. Okay, this is ethane diol. And then N-butane is a normal butane, 2, 3, 4. Propanol, 1, 2, 3. H. 1, 2 propanediol. H. 1, 2, 3. So, kita pilih faktor pertama, faktor ada OH ke tak ada OH. Boiling point yang paling tinggi adalah OH number dia banyak. The number of OH high. Faktor yang kedua, molecular weight. Okay. So sekarang kita tengok paling banyak faktor dia. Macam ni lah. Mana nak cakap dulu. Faktor pertama, bilangan hydroxyl group. Yang mempunyai 2 hydroxyl group paling tinggi boiling point. So dia kata increasing boiling point kan. Paling tinggi boiling point dia adalah this one. Letak kat sini. Second, ni pun ada 2 hydroxyl group. Okay, kenapa? Ni ada 2 hydroxyl group. Tapi kenapa struktur yang keempat, propanediol tu lebih tinggi? Ini disebabkan oleh dia punya bilangan karbon. Molecular weight. Ini 2 karbon. Ini 3 karbon. So, OH group yang paling tinggi dan molecular weight yang paling tinggi. So, paling tinggi boiling point. Next, kita ambil siapa lagi? Structure mana? Yang ini 1. So, kalau 1 dia duduk sini lah. Kalau kat sini you ada 2 OH group. Di sini ada 1 OH group. Bila ada 2 OH group,
Maksudnya can form more hydrogen bond. This one, less number of hydrogen bond. Okay, and the last one, the N-butane. Walaupun dia ada 4 carbon, but no hydrogen bond. Kalau dia no hydrogen bond, it's only no OH group, weak van der Waal, salah lagi tulis. Van der Waal force. Okay, so macam ni nak explain. You boleh bagi tahu satu-satu lah macam ni. Ni 1 point. Ni 1 point. Ni 1 point. Okay, susun. Increasing boiling point. Okay, tengok. Kita nak identify type of intermolecular forces. Ada hydrogen bond ke tak ada hydrogen bond? Kalau ada hydrogen bond, paling tinggi boiling point dia. Okay, bila ada hydrogen bond, you kena consider sama ada bilangan hydrogen bond itu banyak atau sedikit. Okay, faktor yang pertama adalah hydrogen bond is stronger than van der Waal forces. Molecular with hydrogen bond will boil at high boiling point than molecular with weak van der Waal force. So ini ada okay, molekul ni ada OH, ada OH, ada OH. Jadi ketiga-tiga alkohol ni lebih tinggi boiling point daripada molekul without OH. Okay, lepas tu you pun tahulah explain kan. Sebab kalau ada OH, dia ada bond, dia can form hydrogen bond. Hydrogen bond is strong bond, require more energy. Therefore, boiling point will be higher. Okay. Kemudian, kalau ada hydrogen bond, kena consider juga molecule with greater number of OH group due to more OH group presence, boil at higher boiling point. So, bila diorang ni dikatakan mempunyai boiling point yang lebih tinggi sebab diorang ada hydroxyl group, kita kena consider bilangan hydroxyl group. So, yang lebih banyak hydroxyl group, lebih tinggi boiling point. Kalau sama pula bilangan hydroxyl group, kena consider apa lagi? Kena consider molecular weight. Okay. So, for molecule with same number of hydroxyl group presents, molecule with higher molecular mass boil at higher boiling point. Sebab apa? Bahagian ini adalah van der Waal forces. Okay. So dalam satu molekul, kita bukan ada boiling hydroxyl group saja. Okay. Let's say I take this one. Okay. Let me enlarge one. Ini molekul yang kedua. H ni dengan O ni satu hydrogen bond. O di sini dengan H dekat molekul yang kedua satu hydrogen bond. Okay. Tapi kita consider juga dia punya molecular weight sebab bahagian molecular weight ni adalah van der Waal forces. Van der Waal forces. Kat sini pun ada van der Waal forces. So, tarikan antara van der Waal forces ni pun consider. Lebih besar van der Waal forces ni, lebih besar area ni, lebih kuat tarikan dia. So, bila dekat sini, ini ada hydroxyl group, tapi van der Waal force dia
kecil lemah berbanding van der Waals force dekat sini. So itu faktor apa? Molecular weight. So how you explain? Okay, you ada berapa cara? 2 cara untuk explain. Satu secara satu persatu you compare, you bagi tahu N butane and this one. So it's only held by weak van der Waals forces, so that is the lowest boiling point and no hydrogen bond. While propanol got one hydrogen bond, hydroxy group, so dia adalah lebih tinggi. Okay, and then kedua, you compare pula. Ini ada 2 hydroxy group, 2 hydrogen bond, lebih kuat berbanding 1 hydrogen bond. So you compare lagi yang ni. Mempunyai hydroxy group yang sama, tetapi van der Waals force dia lebih kuat disebabkan molecular weight dia yang lebih tinggi berbanding this one. So kalau ada 4 benda, you ada 3 perbandingan lah. 1, 2, 3. Okay. So ini yang skema punya lah. Nak explain macam mana pun tak kisah. So you akan dapat markah. 1 markah susun. Okay. Lepas tu dia akan carilah di sini semua tu. Setiap comparison ni 1 markah. Okay. Screenshot. Kan you all suka screenshot. Nah. Okay. 1, 2, 3. Screenshot. Dah. Okay. And last one. Arrange in decreasing solubility. So solubility, kalau cakap solubility in water. Kena tengoklah soluble in apa. So here we are focusing on solubility in water, where we look at the kalau nak larut dalam air, kita tengok dia punya ability to form hydrogen bond with water molecule. Okay, if they have OH group, so the alcohol must be able to form hydrogen bond with water molecule, so it is soluble. Okay, yang paling soluble, tengok kat sini, ethane diol, OH, ada 2. Hexanol, 2, 3, 4, 5, 6, and then ada OH. 1. Lepas tu, dia punya carbon chain tu panjang. 1, 2, 3, 4, OH. Ethanol, 1, 2, OH. Okay, kita kena consider 2 faktor. Faktor pertama, ada OH tak? Ada OH atau tak ada OH. Yang kedua, number of OH. Yang ketiga, hydrophobic area. Hydrophobic area refer kepada carbon chain. Okay, contohnya ni carbon OH. So this area is hydrophilic. Maksudnya dia boleh larut air. Tapi the carbon chain is non-polar part. Non-polar part is hydrophobic area. Tak suka air, susah larut. If the carbon chain is long, then it is difficult. So solubility tu sampai, I think tengok dalam nota kuliah, dia limit sampai 5 carbon. So here yang paling senang, dia kata decreasing solubility kan. Decreasing solubility. So yang paling mudah larut adalah yang paling banyak OH group. Dan yang paling pendek. Okay, dia paling banyak OH group, paling mudah larut. Lepas tu ini, 1 OH. Kenapa dia ni, kita ambil OH yang ni dulu. Okay, so ini 1 OH, 1 OH, 1 OH. Sama kan? Tapi yang paling mudah larut adalah yang paling sedikit dia punya hydrophobic area, paling kecil. Lepas tu butanol. Lepas tu barulah hexanol. Okay. Dan macam mana nak explain? Screenshot. Saya dah explain tadi. Ni ayat skema badak dia. Okay, boleh screenshot. 1, 2, 3. Screenshot.
Okay. Alamak, terrecord pula kan. Recording kena suruh screenshot. Okay, saya dah explain ini faktor the number of hydroxyl group dia yang banyak. High number of hydroxyl group, high number of hydrogen bond with water molecule. And then this factor, small hydrophobic area, large hydrophobic area. So this one tak larut terus. Sebab apa? Very large hydrophobic area. Ataupun slightly soluble in water. With that, I finish physical properties by today. So tomorrow, kita sambung soalan 4. Sedikit lagi solubility dan masuk reaction. Okay? So, kan esok lah hari apa? Esok lah you all punya tutorial. Okay, see you tomorrow. Bye.